मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हरीपुर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, काकान, कलाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलूचिस्तान में कलात, मस्तूम, जोब, नौशिकी, खारान में बारिश मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पेशीन और कला अब्दुल्ला में पीर और मंगल को बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कई फीट तक बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हरीपुर में 6 रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मरकजी शाहरा बंद। दर्जनों देहातों का हरीपुर जमीनी राब्ता मुनक़ता। शांगना में कराकरम हाईवे, बिशाम सवाद, अलपोरी रोड समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। हैवी मशीनरी से बंद रास्ते क्लियर करवाने के लिए ऑपरेशन। मलिका कोहसार, मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 3 से 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अहम शहरों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल। मकामी अफराद और सयाह मरी में मरहला वार दाखिल। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके बर्फबारी से सफेद। बाग समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें की बहाली का काम शुरू। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थमने से निज़ाम जिंदगी बहाल। अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। अमेरिका के 18 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड तैनात। शुमाली अमेरिका में शदीद सर्दी और आर्कटिक हवाओं का राज। मिशिगन झील जम गई। एरी झील समेत दीगर अमरीकी झीलों की सतह भी बर्फ से ढक गई। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और ह्यूस्टन में बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका भर में 10,000 से ज्यादा परवासें मनसूख। 84,000 से ज्यादा सार्फिन के बिजली से महरूम होने की इत्तलात। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना और वर्जीनिया के लिए इमरजेंसी की मंजूरी दे दी। कहा, रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में है। वफाकी काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत मिली। इस उम्मीद के साथ शमूलियत अख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा। फलस्तीनियों को इज्जत और वकार के साथ हुकूक मिलेंगे। पूरे खिते में इस्तेहकाम होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिवोर्स का दौरा बहुत अच्छा रहा। MD IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। सहाफ़ी का T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम से मुतालिक सवाल। शहबाज शरीफ ने कोई जवाब न दिया। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शहरी हलाक। मारा गया शख्स 37 साल एलेक्स जैफरी 30 अमेरिकी शहरी और नर्स था। इंतहाई जख्मी अमेरिकी फौजी की देखभाल करता रहा था। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया मकतूल भर्ती के पास बंदूक और मैगजीन थे। गैर मुसल्लह करने के दौरान एलेक्स जैफरी ने मुजाहिमत की। इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। वॉल्स हॉलनाक वाक़े पर व्हाइट हाउस से राब्ता। रियासत में इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप का मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्जाम। कहा, शहरी की हलाकत पर मकामी क़यादत का रद्द-ए-अमल खतरनाक है। मिनेसोटा के गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। वफाकी इमिग्रेशन हुकाम आवाम की सलामती के लिए खतरा बन चुके। इमिग्रेशन एहलकार हमारे शहरों में खौफ फैला रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को खत्म किया जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का मिनेसोटा में फायरिंग के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, शहरियों की जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर शहर को महफूज बनाने के लिए मकामी और वफाकी ताउन जरूरी है। शहरी खौफजदा है। वफाकी हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल, बांग्लादेश के लिए साफ इनकार। ICC का दोहरा मयार आश्कार। बांग्लादेश T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से आउट। स्कॉटलैंड इन। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में
شامل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ICC کا فیصلہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہے۔ ICC اجلاس میں کہا تھا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، پاکستان اور بھارت کو ہائیبرڈ ماڈل کی اجازت ہے تو بنگلہ دیش کو کیوں نہیں؟ بنگلہ دیش کو ہر صورت ورلڈ کپ میں کھیلنا چاہیے، پلان A B اور C تیار ہے۔ حکومت کہتی ہے نہیں کھیلنا تو وہ پھر 22ویں ٹیم لے آئے۔ جب ہم نے 10 مئی کو فیصلہ کیا تھا تو پھر یہ نہیں دیکھا تھا کیا ہوگا۔ گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن 90 روز بھی جاری، اربن سرچنگ اور ریسکیو ٹیموں کو تیسری منزل سے انسانی باقیات مل گئی۔ انسانی باقیات DNA کے لیے سول ہسپتال منتقل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں 71 جاں بحق افراد میں سے اب تک 22 کی شناخت ہو چکی ہے۔ 54 لواحقین نے DNA کے لیے نمونے جمع کروائے ہیں۔ گل پلازہ میں ملبہ اٹھانے کا کام جاری، عمارت کا 90% حصہ کلیئر۔ سرچ آپریشن کے دوران قرآن مجید بالکل ٹھیک حالت میں ملا۔ المناک آتش زدگی میں قرآن مجید محفوظ رہا۔ سانحہ گل پلازہ میں آتش زدگی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج۔ غفلت اور لاپرواہی برتنے کی دفعات شامل۔ FIR کے مطابق گل پلازہ میں حفاظت اقدامات نہیں کیے گئے تھے، بلڈنگ کی لائٹس اور گیٹ بند کیے گئے تھے جس کے باعث صورتحال خراب ہوئی۔ مقدمے میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ FIR کاٹنے کے بعد سیل کر دی گئی۔ ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم کا گل پلازہ کا دورہ، مختلف دکانوں سے مزید DVRs برآمد۔ DVR سے ویڈیوز ملنے پر آگ لگنے سے پہلے اور بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ سانحہ گل پلازہ MKM کا سندھ حکومت پر سنگین غفلت کا الزام۔ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، فاروق ستار نے کہا واقعے کے وقت وزراء کہاں تھے؟ میئر کراچی 30 گھنٹے بعد موقع پر پہنچے، سب کچھ جل گیا، لاشیں ہی ورثاء کے حوالے کر دیں۔ مراد علی شاہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کتنے فائر سٹیشنز نئے ہیں، کتنی گاڑیاں خراب ہیں؟ خالد مقبول صدیقی بولے یہ واضح نہیں ہو سکا آگ لگی یا لگائی گئی۔ MKM نے کبھی 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی بات نہیں کی۔ اگر کراچی گھٹنوں پر بیٹھا تو پورا پاکستان بیٹھ جائے گا۔ چند جماعتیں سانحہ گل پلازہ کو سیاست کی نظر کر رہی ہے۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کی بجائے عوام کی تکلیف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شرجیل میمن کا فاروق ستار کو جواب، کہا گل پلازہ کی تعمیر اور منظوری پیپلز پارٹی دور میں نہیں ہوئی۔ گل پلازہ تعمیر کرنے کی منظوری 1983 میں دی گئی جب میئر عبدالستار افغانی تھے۔ ابتدائی نقشے میں بیسمنٹ اور 2 منزلوں کی اجازت دی گئی۔ گل پلازہ سے متعلق تمام بے ضابطگیوں کو 2003 میں باقاعدہ طور پر ریگولائز کیا گیا۔ اس وقت کراچی کے میئر نعمت اللہ خان تھے۔ گل پلازہ کے تمام قانونی انتظامی فیصلے جماعت اسلامی کی قیادت میں بلدیاتی حکومتوں کے تحت کیے گئے۔ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا حقائق کو موثر کرنے کے مترادف ہے۔ گل پلازہ جیسے سانحے سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ لاہور کو 3 زون میں تقسیم کر کے بجلی تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ متبادل سپلائی یقینی بنا کر شہر کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے بچانے کا حکم۔ ہاؤسنگ اسکیم میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سدباب کے لیے ہنگامی سیفٹی پلان طلب۔ بسنت پر ناخوشگوار حادثات سے روکنے کے لیے اندرون شہر سے بجلی کی قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بٹریل ہے کہ 18ویں ترمیم نے ڈیولوشن گارنٹی کی اور مین سٹیج اس ترمیم کا تھا وہ ڈیولوشن تھی، بٹ اٹ نیور ہیپن۔ اس لیے میں نے ان کو 2-3 روز پہلے کہا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے برا لگا ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی، تمام ادارے جو ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں میری برادری جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ صوبوں نے 18ویں ترمیم کے تحت حاصل اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تھنک فیسٹ میں اظہار خیال، کہا
नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, सूबे ज्यादा नहीं कर सकते तो आवाम को लोकल गवर्नमेंट से पावर करना होगा। 18वीं तरमीम को ढकोला सा कहा तो कुछ लोगों को बुरा लगा। 18वीं तरमीम का अहम जुज़ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। नफाज में नाकामी की वजह से ही 18वीं तरमीम को कहा मसाइल हल करने के लिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा पार्लियामेंट मसाइल के हल की जगह है लेकिन वहाँ किताबें फाड़ी जाती हैं। खराबी सियासतदानों में है, इसे ठीक करना होगा। मुस्तकिल को बेहतर बनाना है तो माजी को भी देखना होगा। पार्लियामेंट में बैठे लोगों को बाइख्तियार बनाना होगा। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल बोले तनख्वाहदार तबके से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। लोग टैक्स रिटर्न के दौरान झूठ भी बोलते हैं। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। कराची के इलाके लांडी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त उमर गुल और जख्मी की नसीबुल्लाह के नाम से हुई। फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।